وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر اسکردو پہنچیں گے۔ اسکردو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور جگلوٹ اسکردو شاہراہ کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم میونسپل اسٹیڈیم اسکردو میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم مختلف ترقیاتی اسکیموں اور گلگت بلتستان حکومت کی 1 سال کی کارکردگی سے متعلق مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ اسپارکو کا ادارہ اور خلا میں مواصلاتی سیاروں کے ذریعے انسان کو لاتعداد معلومات اور ڈیٹا موصول ہو جاتا ہے۔ معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک 24,000 سے زائد سیٹلائٹ لانچ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے۔ آئی ٹی کے شعبے میں تربیت یافتہ ماہرین کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی ایرو اسپیس سائنس اینڈ انجینئرنگ کانفرنس سے خطاب۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 7 سال بیت گئے۔ ملک بھر میں آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ تلخ یادیں آج بھی ذہنوں میں تازہ۔ دلخراش واقعے نے قوم کو دہشت گردی کے خلاف یکجا کر دیا۔ المناک سانحہ میں دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تھا۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد اور پرعزم۔ آج کا دن پوری قوم کو اے پی ایس سانحے کی کربناک یاد دلاتا ہے۔ بزدل شرپسند عناصر نے نہتے کمسن بچوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قومیت نہیں ہوتی۔ پاکستانی قوم کے عزم، حوصلے اور ہمت کو شرپسند عناصر نے جب بھی متزلزل کیا ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ وزیر اعظم عمران خان کا سانحہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے پیغام۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت سابقہ خارجہ سیکریٹریز، سفراء اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کے اجلاس کے مقاصد اور افغانستان کی صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ۔ افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے OIC ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے: شاہ محمود قریشی۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فاروق حبیب سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وفد کی ملاقات۔ اشتہارات کی منصفانہ تقسیم اور علاقائی اخبارات کو درپیش مسائل سمیت نئی ڈیجیٹل پالیسی کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا۔ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے CPNE کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ نئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ چودھری فواد اور فاروق حبیب کی وفد سے گفتگو۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 206 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ انتخاب میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت 13 امیدوار مد مقابل۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ یہ نشست نون لیگ کے نشاط ڈاہا کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ امریکہ کی فوج بلا امتیاز ڈرون حملوں سے افغان شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے۔ امریکی حکومت متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ ادا کرے۔ امریکہ نے گزشتہ 20 سال میں ڈرون حملوں میں بہت سے بے گناہ افغانوں کو ہلاک کیا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا بیان۔ برطانیہ میں کرونا کے روزانہ مریضوں کے ریکارڈ تعداد۔ کرونا کی بڑی لہر آنے کا خدشہ۔ برطانیہ میں 1,10,00,000 افراد میں کرونا مثبت ہونے کی تصدیق۔ بھارت میں بھی کرونا کی نئی قسم اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگی۔ Thank the European Commission that it is their help, and we as a responsible government, as responsible people in the business, it is our duty that we make all these rules and regulations to be fairly implemented. I thank you all for giving me this opportunity.
and truly thank the Ministry of Human Rights. I will also ask Shireen to look at the idea of a ministerial committee, so we all, various ministries, can get together and work on this very, very important aspects of our business and our society. Thank you very much. मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि बिजनेस के हवाले से हुकूमत की जानिब से अच्छे और उम्दा इकदाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर शीरीन मज़ारी के किरदार को इस सिलसिले में उन्होंने सराहा और कहा कि बिजनेस के हवाले से मुनासिब इकदाम उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद हुकूमत इकदाम उठा रही है। बिजनेस और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बाकायदा तौर पर प्लान का आगाज़ हो चुका है। इसी सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद खिताब कर रहे थे। और इस वक्त इंसानी हुकूक की वजीर शीरीन मज़ारी तकरीब से खिताब कर रही हैं। Friends from the industry, from the business chambers, our illustrious secretary, the new chair of the NCHR, a very critical aspect of our human rights agenda in Pakistan. Ladies and gentlemen, it is in fact with great pleasure, I guess, and also a certain sense of achievement that today we are able to launch our Business and Human Rights National Action Plan. It has been a long struggle of 2+ years, and many people have been involved in this. We appreciate the UNDP, which gave us unflinching support, which gave us the professional consultancy help, which actually made this possible. And all the people in our ministry, our previous secretary as well, who is now chair of the NCHR, and our present secretary, all had their, and all the staff with them, our bureaucracy of the ministry, everybody has played a role. Our young consultants have played a role. So it's a very concerted, collective effort of not just the government, but all the stakeholders. And we were hoping to do it within a time frame where we would be the first country to do so in South Asia. And I'm really glad that we managed to do that, because I think with all the problems that we've had with the pandemic and other things, the fact that we pursued this and we got it done and we got our cabinet to approve it shows that Pakistan places a critical importance on human rights across the board. Normally, there's a tradition, you talk of human rights in the traditional sense and you say, okay, women's rights, children's rights, and so on. But human rights is everywhere. You need to have it across the board. It's not just, yes, we have to protect our women, we have to protect, we have to fight gender-based violence, we have to protect discrimination, we have to fight against discrimination, we have to protect our children. But it's beyond that. We have to create a society that is centered on appreciating and imbibing human rights and human values. The right to life, the right to equal opportunity, the right to a safe working environment, the right to a safe environment in which everybody can exist, whether it's a child, a woman, a man, a transgender, a minority. So human rights in our government's perspective means rights across the board. And we also have a different perspective. We don't think that if we are creating a social welfare state, which we have also now initiated, that we're doing it as a favor to our people. No, it is our obligation as a state and a government. We have to fulfill the rights that are guaranteed in our constitution. So this is something that is incumbent. It is our obligation to provide and fulfill the commitments that are there in our constitution, and it is the right of every citizen to demand from the government that we fulfill those rights. So in that sense, the business sector
and the industrial sector, agricultural sector, all fall in also under this overhang of human rights that must govern how we conduct our daily lives, how we conduct our state affairs. And therefore, I think business and human rights, and here we're not dealing just with the formal industrial sector, we're also looking at, in the National Action Plan, the informal sector, the agriculture sector. Goal 4, our priority 4 includes exactly this, focusing on the informal sector and the agricultural sector. A lot of data is not there on our informal sector. Sometimes when we hear of data coming about women in the workplace, we suffer because we don't have data about our agricultural sector where women work in the fields every day. So we're hoping that with this widespread National Action Plan on business and human rights, we will cover all sectors of the economy. And because we have consulted the stakeholders, we hope that we will get support in implementation, because the government cannot implement this alone. Neither can one ministry. As Razak pointed out, we already are, we've spoken to him, we discussed it yesterday. We are going to form an interministerial committee to ensure that the plan doesn't just stay on paper but is actually implemented, and we are going to provide timelines for implementation. But to be able to implement it in that, it will be a larger than interministerial committee. We hope to include our chambers of commerce in it, people from the industrial sector, and our labor unions. Labor unions are critical if you want to have human rights truly established as a central value in your society. Unions, in my view, I even think student unions play very critical roles if they're governed with proper laws. And labor unions are a critical part of our development. If we are going to develop economically, you cannot ignore the labor sector. You cannot not give them their rights. Their right to bargaining, their right to demand working hours, facilities, and so on. So we have also consulted labor unions, and we hope that they will also be part of this implementation committee that we are going to form, because everybody's rights need to be protected. The private sector, the public sector, the business community, and the labor class. We also, by the way, have already focused on domestic labor. We have moved a widening of the definition of the harassment at workplace law to include domestic, because for a cook, for example, working in a home, that's his workplace. So that should come as a workplace. And we're glad that the Senate Committee on Human Rights has also approved the amendment, and hopefully it will go through the last stages of passage through Parliament. Because we have also prescribed child domestic labor in the federal territory by amending the 1991 Child Employment Act and prescribing child domestic labor under the age of 14. And I just want to throw this, because we have diplomats here, we have people from international organizations. I think the ILO needs to reconsider its definition of how it defines children who can work. Because according to the ILO, children under 14 cannot work, but children over 14 can be employed full-time. I think there's a lot of contradictions, because here you have ILO saying children over 14 can work, then we have definitions of children being provided education up to 16. So there's a lot of confusion even in international organizations, and I think that these contradictions also need to be resolved so that the world functions at a level which is acceptable to all and which provides rights and protection to all. And this is something I think that we need to focus on. I won't go on much more, but I do want to add that for a developing economy like Pakistan, where we have a working population of over 80 million, we need to understand the needs of people who work
in the business community and in industry, so that we have stability, we have innovation, we have good governance and rule of law, because that is the only way to achieve long-term sustainable economic growth. And at the end of the day, even more important, that is the only way. If we ensure human rights for every citizen, we will ensure a society that is comfortable with itself, a society that is tolerant, and a society that is moving forward, taking all its people with it, so that no one is left behind. Thank you very much again. नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने बिजनेस और इंसानी हुकूक पर पहले नेशनल एक्शन के प्लान के आगाज़ पर खुशी और मसरत का इजहार किया और इस हवाले से जितने भी लोगों ने किरदार अदा किया उन सब के किरदार को उन्होंने सराहा। इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है, ऐसा कहना था डॉक्टर शीरी मज़ारी का। उनका यह कहना है कि हुकूक की फ़राहमी से माशरे में बेहतरी आ सकती है और हर एक का ये हक है कि उसे माशरे में हुकूक हासिल हों। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। डॉक्टर शीरी मज़ारी वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने बिजनेस और इंसानी हुकूक पर पहले नेशनल एक्शन के प्लान के आगाज़ पर खुशी और मसरत का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ नाजिया खान और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूँगा मोहम्मद अनीस। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर स्कर्दू पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में स्कर्दू के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और जुगलूट स्कर्दू शाहराह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म म्यूनसिपल स्टेडियम स्कर्दू में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी से मुतालिक मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि स्पार्को का इदारा और खला में मवासलाती सैयारों के जरिए इंसान को लातादाद मालूमात और डेटा मौसूल हो जाता है। मालूमात में इजाफा करने के लिए अब तक 24,000 से जायद सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी एरोस्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर ने कहा कि पाकिस्तान में IT के शोबे में लाखों लोगों की ज़रूरत है। IT के शोबे में तरबियत याफ्ता माहिरीन को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि नए टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने में इंसान हिचकिचाहट महसूस करता है। जदीद दौर में दाखिल होने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के साथ जाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को जल्द कबूल करने की ज़रूरत है। IT सेक्टर के अंदर स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के अंदर लाखों लोग चाहिए जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करें। दुनिया को भी लाखों चाहिए। जितने यूरोपियन लीडर्स से मेरी मुलाकात हुई है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब ये कहते हैं जी लाखों आपके पास हों, आज हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। मगर पाकिस्तान का फ़लसफ़ा अब ये नहीं हो सकता कि आप बेहतरीन दिमाग प्रोड्यूस करें और बाहर भेज दें। मेरे मुल्क को ही ज़रूरत है एज एन IST इदारे के तौर पर। ये बात सोचे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़रूरत है PhDs की भी, ज़ाहिर है हमें मास्टर्स की भी ज़रूरत है, मगर हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए इस वक्त माशरे में, इन हर सेक्टर में चाहिए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी क्यों ना हो। बात करेंगे सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से। आपको बताएं कि सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 7 बरस बीत गए। तल्ख यादें आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा हैं। जब मुल्क दुश्मनों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, दिसंबर का महीना आते ही सानहे के जख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं। 16 दिसंबर 2014 के दिन सफ़ाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में बर्बरियत की इंतहा करते हुए 141 घरों में सफ़े मातम बिछा दी थी। उस दिन APS में हुसूल इल्म में मशगूल तालिब इल्म ऑडिटोरियम में जमा थे। बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतालिक बताया जा रहा था, लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि चंद लम्हों बाद हर तरफ मासूम बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। स्कूल के अकबी रास्ते से सफ़ाक कातिल दाखिल हुए और 10 बजे के करीब हर तरफ गोलियों की बौछार कर दी। शहर तो शहर, दुनिया भर में इस सानहे पर अफसोस का इजहार किया गया।
इस सानहे में 125 बच्चों समेत 151 अफराद शहीद और 147 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से पैगाम में कहना है कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम को इस कर्बनाक सानहे की याद दिलाता है जब बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने हमारे कौम के मुस्तकबिल निहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के उन बहादुर असातिज़ा की भी याद दिलाता है जो अपने तालिब इल्मों के हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वक्त ने साबित किया कि दहशत गर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, इसके पीछे वो बुज़दिलाना सोच है जो अपनी नापाक सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए निहत्ते कमसिन बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकती है। आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। इस सानहे के बाद बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त होने के बजाय दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद बुलंद हुए। पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दुश्मनों को उनके ठिकानों में ढूंढ कर निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में पूरी कौम को ये यकीन दिलाया कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने यह ताकीद की कि आज के दिन आए मिलकर ये अहद करें कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर फ़िरका वाराना, मजहबी और नस्ली तासुब फैलाने वालों, तफर्रुका फैलाने वालों और अपने नापाक सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने वालों के खिलाफ यूं ही खड़ी रहेगी और अपनी सफ़ों में मौजूद उन अनासर की निशानदही करके उनके तदारुक में रियासत का साथ देगी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने कौम के मुस्तकबिल और निहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। इस सानहे ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। सानहे APS के शुहदा की बरसी के मौके पर अपने बयान में चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज 7 बरस होने के बावजूद हम इस सानहे को नहीं भूल सके। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए तवील सफ़र के बाद हम पाकिस्तान में देर पाम और तरक्की की जानिब गामजन हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा के दराजात की बुलंदी और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ भी की। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने सानहे APS के शुहदा की 7वीं बरसी पर अपने पैगाम में कहा है कि आज के दिन पूरी कौम शुहदाए APS को खिराजी अक़ीदत और सलाम पेश कर रही है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि सानहे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। हुकूमत समेत पूरी कौम शुहदाए APS के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। APS के मासूम हीरोज़ की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया है। सानहे APS के 7 साल मुकम्मल होने पर मुआवन ख़ुसूसी सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस सानहे में शहीद होने वाले बच्चों ने पाकिस्तानी अवाम को जुल्म के खिलाफ यकजा किया। वज़ीर आज़म ने कौमी अमली मनसूबे पर अमल दरामद करके और कौमी इंटेलिजेंस राब्ता कमेटी बनाकर दहशत गर्दी की अफरीद की कमर तोड़ दी। उन्होंने APS के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में कितने ही फूल जैसे बच्चे शहादत का दर्जा पाकर हमेशा के लिए अमर हो गए। साबिक फौजी और 4 सद्दा के रहायशी तहसीनुल्लाह अपने 2 जवां साल बेटे इस सानहे में खो बैठे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सज्जाद। मैंने तो 2 बेटे खोए और ऐसे कि दोबारा आने वाली नहीं है। फलकनाज जैसी कितनी ही माएँ आज तक अपने लाडलों की जुदाई में गम से निडाल है। 16 दिसंबर 2014 का क़यामत खेज दिन पाकिस्तानी कौम के लिए तारीख का वो अनमेट नक्श छोड़ गया कि आज 7 साल बाद भी पूरी कौम सुगवार है। फलकनाज का गम इसलिए बड़ा है कि उसने एक नहीं बल्कि 2 जवान बेटे इस हादसे में गंवाए हैं। खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए थे, शहीद नूरुल्लाह दुरानी जो क्लास 9 में पढ़ता था और शहीद सैफुल्लाह दुरानी जो क्लास 8 में पढ़ता था, जो दोनों APS में शहीद हो गए। कहने को तो 7 साल हो गए, लोग कहते हैं 7 सदियां गुजर गई, कोई नहीं, हमारे लिए आज भी वही 16 दिसंबर।
हमारा गम आज भी उसी तरह ताज़ा है। सफाक दहशतगर्दों ने APS में जुमात नहम के नूरुल्लाह और जुमात हश्र में पढ़ने वाले इसके बेटे सैफुल्लाह के सीने और सर में मुतादिद गोलियां मारी। दोनों भाई इस सफाकाना कार्रवाई में जान से गए, तो वही उसकी एक बहन आज भी इस वाक़े पर रंजीदा है, जो खुद इस सानहे की ऐनी शाहिद भी है। जब पता चला कि मेरे दोनों भाई शहीद हो गए। शहीद नूरुल्लाह और सैफुल्लाह के वालिदैन के लिए अपने बच्चों की जुदाई का जख्म अब भी ताज़ा है। दिसंबर जब भी आता है तो ये जख्म हरे हो जाते हैं। सानहे APS शुहदा के वरसा अपने जिगर गोशों को तो याद करते हैं, मगर मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए इनके जज्बे आज भी बुलंद है। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। और अभी आपको बताएं कि साबका खारजा सेक्रेटरी, सफ़ीरों और हुकूमती तर्जुमानों का अहम इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में हुआ। इजलास में 19 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारी काविशें बराबर साबित हो रही हैं। आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मत की इज्तमाई आवाज़ होने के नाते हम समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से निमटने के लिए OIC एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 11 अमरीकी कमांडर्स और सफ़ीरों के दस्तखतों से अमरीका में छपने वाले अदारिया में लिखा गया है कि अफगानिस्तान मौशी इन्हिदाम की तरफ जा रहा है। इन 11 शख्सियात में ऐसे लोग शामिल हैं जो अफगानिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अमरीकी सिफारतकारों का बयानिया पाकिस्तान के बयानिए से मुमासिलत रखता है। नाज़रीन, 4 दहाइयों से ज़ायद खाना जंगी के शिकार अफगानिस्तान को इस वक्त दीगर मसाइल के साथ खुराक की शदीद किल्लत का भी सामना है। 19 दिसंबर को इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में इस अहम मसले पर गौर किया जाएगा। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। तवील खाना जंगी, मौसमियाती तब्दीलियों, खुश्क साली और अदम इस्तेहकाम की वजह से अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को खुराक की कमी समेत बहुत से मसाइल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी को गुर्बत, कहत और ग़िज़ाई बहरान के साथ सर्द मौसम की शिद्दत का भी सामना है। इस वक्त अफगानिस्तान में 20 लाख बच्चों समेत 2 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो अफगानिस्तान में गुर्बत में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के ख़ुसूसी इजलास में अफगानिस्तान में खुराक की कमी के मसले से निपटने और मुस्तक़बिल के हवाले से लाहे अमल पर बात होगी। इशू तो इस वक्त 4 करोड़ अफगान लोग हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जब तक कि अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आती कि अगर वो इसी तरह उनके फंड्स को फ्रीज़ कर दिया और उनकी इकॉनमी को स्क्वीज़ कर दिया और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उधर चला गया जिस तरफ ये जा रहा है, तो इसका नुकसान तो सबको होगा। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अमेरिका और 20 साल तक अतिया देने वाले दूसरे मुल्कों ने अफगानिस्तान को फंड की फराहमी रोक दी है। ताहम पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक, अद्वियात और दीगर शोबों में ताउन फराहम कर रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने खबरदार किया है कि अगर आलमी बरादरी ने बर वक्त मदद ना की तो अफगानिस्तान में फाका कशी गुज़िश्ता 20 साल में मुल्क में होने वाली जंग से ज़्यादा जानें ले सकती है। मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ते ही खुराक की तरसील में रुकावटों जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فاروق حبیب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اشتہارات کی منصفانہ تقسیم اور علاقائی اخبارات کو درپیش مسائل سمیت نئی ڈیجیٹل پالیسی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے CPNE کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ریجنل پریس مضبوط ہونے کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ علاقائی اخبارات کو مضبوط کرنے میں بھرپور مدد کریں گے اور میڈیا کا کوئی بھی ادارہ ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا چاہے تو اس کی بھی بھرپور معاونت کی جائے گی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ CPNE کی ممبر پبلیکیشنز نئی ڈیجیٹل پالیسی کے تحت بائی ڈیفالٹ رجسٹر ہوگی اور وزارت اطلاعات کے افسران اور میڈیا اداروں کے درمیان روابط کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد علاقائی اخبارات صوبائی معاملہ ہے، وفاق سے پیسہ صوبوں کو منتقل ہوتا ہے، لیکن علاقائی اخبارات کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اخبارات کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے تک قرض کی سہولت دی جائے گی اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اخبارات کی ڈیجیٹائزیشن میں بھی معاونت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ خبریں پھیلانے کی ٹیکنالوجی بڑھنے کے ساتھ ساتھ علاقائی میڈیا کی بھی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ علاقائی میڈیا مقامی مسائل اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت اشتہارات کا مکمل نظام پیپر لیس ہے، تمام اشتہارات کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، ریلیز آرڈر میں تاخیر جیسے مسائل بھی حل کر دیے گئے ہیں۔ PID کو AGPR سے براہ راست منسلک کرنے سے ادائیگیوں میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت ورکنگ جرنلسٹ کے پیچھے کھڑی ہے اور اسی سلسلے میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ منظور کرایا ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات نے کہا کہ نئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی سے شفافیت کو فروغ ملے گی۔ CPNE پورے ملک کے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت اطلاعات نے CPNE کے نو منتخب ارکان کو مبارکباد پیش کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ چھوٹے صوبوں کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اپنے دورے کے دوران سندھ میں پولیس گردی دیکھی۔ تحریک انصاف کے کارکنان لاوارث نہیں، انہیں پولیس گردی سے نجات دلائیں گے۔ وفاقی وزیر سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علیم عادل شیخ سے بات چیت کر رہے تھے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے غیر جمہوری غیر آئینی اقدامات کو قومی اسمبلی میں اٹھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مواصلات نے بتایا کہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی بلوچستان میں بھی ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں بنا رہی ہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جلد وزیر اعظم خود آ کر افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وفد نے لاہور میں ملاقات کی۔ وفد نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور سفارشات سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماضی میں بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل پر توجہ نہیں دی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا۔ تحریک انصاف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل میں دلچسپی لی اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے۔ وفد نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولتیں فراہم کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی ذاتی دلچسپی لینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے امریکی نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بل کی منظوری پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بل کی منظوری وزیر اعظم عمران خان کی اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اپنے ٹویٹ میں گورنر پنجاب نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے خوفناک رجحان کے خلاف پوری دنیا کو مل کر کام کرنا ہے۔ اسلاموفوبیا کی سب سے خطرناک صورتحال بھارت میں ہے۔ چودھری سرور نے کہا کہ دہشت گرد RSS اور بھارتی 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف تشدد کی ایک لہر جاری رکھی ہوئی ہے۔ اگاؤ ماتا کے جعلی جتھوں کی صورت میں بھارت میں مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمن قوتیں دہشت گردی کو اسلام سے جوڑتی ہیں جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے امریکی نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بل کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ سمیت عالمی سطح کے ہر فورم پر مسلمانوں کا مقدمہ دو ٹوک انداز میں پیش کیا، جس کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، خانیوال کے صوبائی حلقہ PP 206 میں آج ضمنی انتخاب میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ہمارے نمائندے فرحان مرزا اس وقت خانیوال گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول طارق آباد کے پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی فرحان، بتائیے گا پولنگ کے عمل کی کیا صورتحال ہے اور ضمنی انتخاب میں کتنے امیدوار مد مقابل ہیں؟ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، خانیوال کے صوبائی حلقے PP 206 میں انتخابی میدان سج چکا ہے۔ کل
13 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में, इनमें 9 उम्मीदवार आज़ाद हैं, जबकि 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें 4 बड़ी पार्टियों की तरफ से टिकट्स दिए गए हैं। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सलीम, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नूरीन निशात डाहा के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्की है। यहाँ अगर हम पस मंज़र की अगर बात करें तो 2018 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो राना मोहम्मद सलीम थे, जबकि निशात अहमद खान डाहा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार थे। और इन दोनों के दरमियान जो बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था और वोटों का डिफरेंस सिर्फ चंद हज़ार रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वक्त इस दफ़ा जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त एक फ़ाइट देखने को मिलेगी और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की गई है और बड़े चार्ज किस्म के कॉर्नर मीटिंग्स की गई हैं, जलसे किए गए हैं और उसके बाद टर्न आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जितना मेहनत की गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और तहरीक लेबैक भी जो है वो भी मैदान में है, तो टर्न आउट काफ़ी बेहतर देखने को हो सकता है। और मुमकिन है कि जिस तरह आप लाहौर के इंतखाब को अगर हम देखें, वहाँ सिर्फ टर्न आउट 18% रहा, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैदान में ना होना था। यहाँ इन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लेबैक, तो बड़ा कांटे का जोड़ है। बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा आपका। और अभी कुछ बात करते हैं पोलियो वायरस के हवाले से। उम्र भर की माजूरी से बचाने की मुहिम में शामिल 50 पोलियो वर्कर और पुलिस अहलकार सफाक दहशतगर्दों का निशाना बन गए। 10 साला इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान शहीद होने वालों में 36 पोलियो वर्कर्स और 14 सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं, जबकि 20 खवातीन ने भी इंसानियत की खिदमत के इस मिशन में जान दे दी। तफसील जानने के लिए आइए रिपोर्ट देखते हैं। गुज़श्ता 10 साल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2012, 13 और 14 में पोलियो टीम्स पर सबसे ज्यादा हमले हुए, जिनमें बिलतरतीब 10, 11 और 9 अफराद शहीद हुए। 2015 में भी 8 अफराद शहीद हुए। 50 अफराद की शहादत के अलावा पोलियो टीम्स पर हमलों में 139 अफराद जख्मी भी हुए। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज्यादा जाने नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जहां इंसानियत की खिदमत में मसरूफ 28 अफराद की जान ले ली गई। इन शुहदा में 18 खवातीन और 10। मिस्टर अजमल जामी, एंकर दुनिया न्यूज़। Mr. Arif Hussain, Financial Advisor, Navy. Mr. Atif Hussain, Consultant, Board of Investment and Trade, Government of Balochistan. Captain Badiuz Zaman, Harbour Pilot, Karachi Port Trust. Mr. Ijaz Nisar, President and Founder of CEO Club, Pakistan. Mr. Irfan Wazir, CEO, Star Integrated Shipping Corporation. Mr. Jahangir Abbas Awan, Founder, 92 Capital.
Dr. Khwaja Kasim Maqbool, Head of Department, Bahia University, Lahore. Mr. Malik Riaz Iqbal, Member Executive Committee, Lahore Chamber of Commerce and Industry. Mr. Mirza Masood Beg, Director, PTV World. Mr. Muhammad Beg, Deputy Managing Director, Tariq Glass Industries Limited. Dr. Muhammad Azim Khan, Deputy Inspector General, Police. Mr. Muhammad Idris, President, Karachi Chamber of Commerce and Industry. Commodore Muhammad Jawad Akhtar, Advisor, Ministry of Planning, Development and Special Initiative, CPEC. Mr. Muhammad Shehzad Aslam Siddiqui, Deputy Inspector General, Police. Major General Mumtaz Hussain, Hilal Imtiaz Military, Tamgha Basalat, Director General Security and Counter-Terrorism. Mr. Noman Bashir Khan, Director Cargo Operations, Port Qasim Authority. Dr. Nazir Hussain, Dean, University of Wah. Captain Rahat Kasim, Vice President of Master Mariner Society of Pakistan. Captain Retired Romail Akram, Deputy Inspector General, Police. Mr. Saadat Ejaz, Executive Director, Roshan Packages Private Limited. Dr. Salma Malik, Assistant Professor, School of Defense and Strategic Studies, Quaid-e-Azam University. Ms. Sana Jamal, Correspondent, Gulf News. Ms. Sarah Siddiq Anil, Senior Editor at Center for Aerospace and Security Studies, PAF, Islamabad. Mr. Sohail Rashid Khan, Deputy Secretary to Navy, Ministry of Defense. Rear Admiral Syed Faisal Ali Shah, Sitara Imtiaz Military, Director General, Joint Cantonment Gwadar, Joint Services Headquarters, Rawalpindi.
Mr. Syed Hussain Shaheed Sohrawardy, Professor IR Department, Peshawar University. Mr. Tahir Afsar, Director HR, Maritime Study Forum, Islamabad. Mr. Umar Aurakzai, Technical Advisor, New Reforms and Innovation to Elementary and Secondary Education Department, KP. Ms. Uruj Raza Sayami, Media Journalist, BBC South Asia, TV Anchor Person, Rose TV. Mr. Wasim Iqbal, Territory Manager, International Business Machine Corporation. Air Vice Marshal Zubair Hassan Khan, Sitara Imtiaz Military, Air Officer Commanding Pakistan Air Force Airmen Academy, Karachi. I now request moderator of the workshop, Commodore Retired Ubaidullah, to kindly come on stage and receive the certificate from the chief guest. Ladies and gentlemen, we will have a 10 minutes break now, and we will resume the session after 10 minutes. Thank you. نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں اسناد تقسیم کی تقریب آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. وفاقی وزیر برائے سمندری امور علی حیدر زیدی اسناد تقسیم کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم پولیو کے حوالے سے، اور پولیو کو لے کے پورے ملک میں اس وقت کمپین چلائی جا رہی ہے اور پولیو ورکرز قوم کے نونہالوں کو معذوری سے محفوظ رکھنے کے ضامن ہیں. ان کے ساتھ ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکار بھی اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں. پشاور کا پولیس کانسٹیبل زرنوش پولیو ٹیم کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردوں کی صفاقانہ کارروائی میں شہید ہو گیا. اس کے پسماندگان اب کس حال میں ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پشاور کے علاقے واحد گڑھی کا رہائشی زرنوش پولیو ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہوئے نامعلوم افراد کی انتھی گولیوں کا نشانہ بن گیا، مگر اس نے ٹیم کے دیگر ورکرز پر آنچ نہیں آنے دی. شہید زرنوش کے بیٹے یاسین کا کہنا ہے کہ اس کے 4 بہن بھائیوں کا پورا کنبہ صرف ایک شخص کے چلے جانے سے بے یار و مددگار ہو گیا ہے. یہ ہماری گھر کا سربراہ تھے، زرنوش خان نام تھا. 3/1/2017 میں اسی کی فوتگی ہوئی تھی. اسی نے صبح سویرے نماز کیا اور نماز کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، جو پولیو کا پلین میں اسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور کسی نامعلوم افراد نے اس پہ فائرنگ کر کے اس کو شہید کر دیا. یاسین نے بتایا کہ والد کے چلے جانے کے بعد ان کے حالات یکسر بدل گئے. وہ اور اس کا بھائی رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے. چھوٹے بھائی کے تعلیمی اخراجات اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس نے تعلیم چھوڑ کر اب اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ہے. اگر وہ ہوتے گھر میں تو گھر کی ساری نگرانی انہی کی ذمہ داری تھی، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اسی کی جانے کے بعد سب ذمہ داری اسی نے مجھ پہ دیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ چھوٹی بھائی اور سسٹروں کی کفالت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یاسین کے ایک چھوٹے بھائی کو پولیس میں نوکری دے کر زرنوش شہید کی قربانی کی کچھ قدر تو کی گئی، لیکن صاحب خانہ کے چلے جانے کے بعد اس خاندان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں دھند کا سلسلہ تاحال جاری ہے. شدید دھند کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہے. آمد و رفت معمول کے مطابق مگر انتہائی سست روی کا شکار ہے. شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک، موٹر وے M2 لاہور سے سیالکوٹ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے. ترجمان موٹر وے کے مطابق کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے موٹر وے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطے کے ساتھ فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ بالائی اضلاع اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند اور اسموک کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے اضلاع میں شدید سرد رہا۔